this is me again, Mark. And lain na pong video dito sa akong YouTube channel, but I don't want to kaning video is not about any more nga connected sa property. I'm not going to feature any property on this video, but I just want to take this because this is just like a day in my life video. Unya, nako ron sa Ayala IT Park, and I'm going to go back to go home early kay giduka giduka jud ko eh. So be with me. I will just drive, and maybe I will just talk a little, not little, daghan kadaghan, talk kadaghan. Sige, what topic do we want to do we want to talk about with this video? Ma-out sa ko, magawas ako sa Ayala kay giduka jud ko ay giahak. So ingon nila basta kapuyon ka ay nalang pugsa imong adlaw, basta kapoy gani pauli katulog. Bitaw ay. So mao to, nagbayad sa kog ticket sa parking. Nag-lunch ako kay before I go home, nag-lunch ako kay para panang diretso na ako tulog unya. And I am now in IT Park, Cebu IT Park. Og so what do we want to talk about kay this video? Dili man siya about any property. So story time na lang siguro ko, no. So mo to, I have client, I don't want to talk about any client related. Sige, I want to talk about na lang my life. I was born and raised in Negros sa Occidental, and my auntie and my uncle brought me here sa Cebu when I was about 13 years old. So since then, di rin ako nagtubo sa Cebu. I graduated in Balamban and high school, and after that balim ko diri sa Cebu City, and I study high school in Cebu. Onya, mo to, mana siya. Bitaw ay gigapay bitaw ko no sa man ning kinabuhi na to. Kinabuhi sa tao. Magpakabuotan lang ta, pakabuotan. Kana IT Park, this is the first condo building sa IT Park. Daray kana Asia Premier. Kana nga kondo ay. Ha, kung wala ko na sayop ha. Kung wala ko na sayop, mao na ang pinaka first. I think first condo development ni Cebu Landmaster. Okay. So, dili siya first condo sa Cebu IT Park. Basin pod, no? I will try to search lang kung that is the first condo inside the Cebu IT Park, or maybe this one, the Calex Center. Pero murag katumang Asia Premier man siguro ang first condo diri sa Cebu IT Park. I think so. But all I know nga sure ko, that's Calex, the katunga condo, ang Asia Premier is the first condominium development of the Cebu Landmasters. And now the Cebu Landmasters is developing the phase 2 of the 38 Park Avenue, another residential condominium nga Japanese inspired. Ang first condo nga gi-develop ni Cebu Landmaster in the 38 Park Avenue development kay New York inspired, whereas the second condo ang gi-develop kay hala, sayop ko liko dapat dito ko sa pikas na natuyok na noong ko diri. Pero sige na lang na naman ko diri. I will continue na lang diri kaning nga road, pero layo ra ba ni diri. Oy, okay. Di na lang ko magawas. Sumaw to, nakalusot ko. Kani kay Cebu Exchange building. Kunya kay namnog mo sa una when I was working sa Globe, kay nag-agent pa ko sa una sa Globe. I was working in sales sa field.
Then mag-seminar ko diri sa Cebu IT Park before. Ang diha sa Globe Innov Aya Globe Building sa Cebu IT Park. Unahan sa JP Morgan. Kanang grabe ang kaning Cebu IT Park na may building before, pero diha sa to nga kanang gibarugan ron sa kanang das ka mga commercial strips. Wala pa na siya building diha sa una. Ang naa diha sa una pares gani diha sa Cebu Business Park o kanang padung sa Calex Residences, Calex Center, Calex Residences. Inga na ang sitwasyon niya. Mga kasagbutan ka na ginakaon gani sa baka nga sagbot. Mo na ang sitwasyon niya sa una. Mo paspas ang development sa Cebu eh. So anyway, mo na to sa to gani giingon ako ganiya, giisgutan ako ganiya eh. Kayo kung kamera kay gasigi kog yaw-yaw nya, gasigi kog video ba. Unya wala dai to ga play. Buangan ni kamera ni. Wala ga play. So mo na sige na lang, okay lang. Padayon ta sa atong Cebu Grand Hotel. Padayon ta sa atong video. This is my life. This a day in my life. Nga giduka-duka. Giduka bitaw kay giduka ko nya. I decided nya mapauli lang ko ay maano sa ko matulog sa ko eh. Duka. Nag-lunch ako sa Ayala nya. Going ano ko matulog. Kay kanita ko duka nya. Bad kayo kay gasigi kog video, gasigi kog yaw-yaw coming from dito sa Cebu Exchange. Yan naalapas na ko, naabot ako Iscario Street. Unya wala dito ga play. Sumoto. Pauli na lang ko og matulog. Gana ko mag-carbon later tonight. Unya kadlawon ba? Actually pirmi ako gapangarbon kay kanang carbon, if you are not familiar sa carbon, kanang carbon is the biggest public market diri sa Cebu City. Og naa di mga bagsakan sa mga barato kayo na mga fresh nga produce. Unya ganahan ko mong carbon unya i-videoan ka na ko na. I-upload ba. Pero sige na lang, ayun na lang siguro. Ay matulog sa koron unya malakaw ko niya kadlaw. Ngarbon. Say it again, you'll find maybe I'm here to stop the fighting. There's an again in your head. Matulog sa ako. Kay giduka ko. Ikapoy bitaw ko eh. Matulog sa si Mark, mag-sleeping beauty sa ako. Anyway, okay. Sa'yo pa man ko ganiapod nila ka mga 6 a.m. So okay na pud matulog ko kay man ko nagkugi naman ko early morning. Nagkugi naman ko early morning, so okay na matulog ko early pod kay nagkugi na ko ganiha og lakaw sayo. Mag sleeping beauty sa ko. Said it again, the fight. Maybe I'm here to stop the fighting. Tears in your head, in your heart, and beneath my bed. Multiply life by the power of two. La 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 la. Asa to akong parking lot dito eh. Beneath my bed. Where is the parking lot? Nila din. Said it again, therefore, maybe I'm here to stop the fighting. So, let's sleep. Ay, nako siya. Multiply life by the power of two. Said it again, if maybe I'm here to stop the fighting. Tears in your head, in my bed. Multiply life by the power of two.
Okay, goodbye na, goodbye. So God bless everyone, and this has been me again, Mark, and until on my next upload video. Thank you so much, and God bless you all. This has been me again. Bye bye. Mapahuay na pa. Tulog sa ako.